जाताले ते SMS धाडप तुका लॉटरी लागली हे लागली ते लागले म्हणून लोकांक पिशे करप तशें आतां हे गव्हर्मेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स धाडटा डायरेक्ट कॉल लेटर दिली हे जॉयनिंग लेटर धाडला आमच्या एरियेंतल्या एकट्याक सो हे सगळे फेक हेजे लोकांनी पयलीं तेजेर बाबा खंयच्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान वचून इन्क्वायरी करपाची बाबा हे खरें काय खोटें हे 15,000 डिपॉझीट कर 20,000 डिपॉझीट कर हेतून तुमी बळी पडपाचे ना हे सगळे फेक हांवें पर्सनली ते लेटर घेवन हांव वास्को पुलीस स्टेशनार गेलो म्हाज्या एक फ्रेंडान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉल केले थंय इन्क्वायरी केली बाबा तेणी कसलेच पोस्ट आवट करूंक ना आनी PIनी फोन ट्राय केलो हिंगासर आपल्या लँडान तेच्या मोबायलार मोबायल नंबर दिला तेजेर तेणी ते थ्रू कॉलर आसता वास्को पुलीस स्टेशनाचो फोन म्हणून तेणी घेवकूय ना म्हळ्यार हेचे टोटल कळटा हे फेक अवेरनसा खातीर हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता हे सारके पब्लीश करून सगळ्यांक लोकां कडेन पावपाक जाय की बाबा हे सगळें चल्ला ते फेक चल्ला हेजेर तुमी कोणाकूय कॉल लेटर जर अशें कितें येयला डायरेक्ट जॉयनिंग लेटर म्हणून 15,000 भर 20,000 भर तितून तुमी बळी पडो नाका. If you thought fake employment offers were made only online and the electronic way, then like Alka Satardekar from Headland Sada and Vasco, you are also misinformed. The Satardekar family were in for a big surprise after they received an appointment letter from Goa Forest Department without even Alka applying for any job. Soon their excitement fizzed out as they realized that the letter was fake and issued with the intention of looting the family by demanding money in lieu of job. The incident came to light on Saturday morning when Alka received the letter duly stamped and signed by Forest Department. The letter mentioned that the appointment was against a consolidated salary of 20,200 rupees and for a time period of until 2035. At first the family thought the same might be true. However, as it was mentioned to deposit some money for training kit, they consulted the local councillor who informed them about the letter that it is fake and invalid. काल पोस्टान माझ्या बायलेक गेला गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तितून तेव्हा डायरेक्ट त्यांनी अप्लाय काय करून नासलें ते डायरेक्ट ऑफर लेटर येयला की तुम्ही आम्ही तुमकां सिलेक्ट केला आनी तुमी जॉइन जावपाची आनी हे गोवा गव्हर्मेंटाचे तेंचे सांगला पूण हांगा जो लोगो आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी हांगा ते सायन आहा डायरेक्टराची पूण तें नांव बी काय ना आनी हे तेंच्यांनी गोवा गव्हर्मेंटाचे सांगला पूण तेंच्यांनी ट्रेनिंगाक 15,250 भर म्हटल्यार पूण हेज्या पयलीं हांवें केन्नाच आयकोंक नासलें की गोवा गव्हर्मेंट ट्रेनिंगाक बी 15,000 बी कितें पयशे बी मागता म्हणून कॉल केलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून अर्ली लेटरां खूब जाणांक येयल्या आनी ती सगळी फेक म्हणून म्हाका हे पयलीं फेक दिल्लें म्हणूनच हांवें निलेश नावलकाराक एप्रोच जालो आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले पुलीस PIन सांगलें हें फेक म्हणून. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.